वेलकम दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला क्या है जी? विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। विल और शैल किसके साथ यूज होगा मैं आपको बताता चलूं। शैल होगा आई वी के साथ। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कैसे इसका होगा नहीं होगा। जो भी शैल होगा आई वी के साथ, विल होगा यू इट ही शी ही दे के साथ और यू के साथ वगैरह। इसके बाद हम इसके सेंटेंसेस देख लेना, बहुत ही सिंपल हैं। सबसे पहला हमारा सेंटेंस है, अगर आपको यार समझ ना आए ना फार्मूले की, सिंपल गूगल पर सर्च करें और वहाँ पे आ जाएगा। वहाँ से देख के यार वैसे बता देता हूँ, बहुत आसान है। क्या मैं आपके लिए अपनी जान दे दूंगा? क्या मैं आपके लिए अपनी जान दे दूंगा? Shall I give my life for you? नेक्स्ट हमारे पास, क्या मैं सारा डाटा आपसे शेयर करूंगा? क्या मैं सारा डाटा आपसे शेयर करूंगा? Shall I share all the data with you? क्या मैं लोगों को खामोश करूंगा? क्या मैं लोगों को खामोश करूंगा? Shall I silence the people? नेक्स्ट हमारे पास, क्या मैं खरीदार की बात सुनूंगा? क्या मैं खरीदार की बात सुनूंगा? Shall I listen to the buyer? क्या मैं आपकी बेटी का हुक्म मानूंगा? क्या मैं आपकी बेटी का हुक्म मानूंगा? Shall I obey your daughter? क्या मैं नए डिजाइन बनाऊंगा? क्या मैं नए डिजाइन बनाऊंगा? Shall I make new design? क्या मैं गार में बैठकर सोचूंगा? क्या मैं गार में बैठकर सोचूंगा? Shall I sit in the cave and think? क्या मैं आपका सर दर्द बनूंगा? क्या मैं आपका सरदर्द बनूंगा? Shall I be your headache? क्या मैं कुएं में पानी पूरा करूंगा? क्या मैं कुएं में पानी पूरा करूंगा? Shall I fill the well with water? क्या मैं मैदान में लड़ूंगा? क्या मैं मैदान में लड़ूंगा? Shall I fight on the field? नेक्स्ट हमारे पास, क्या मैं इंग्लिश सब्जेक्ट का हेड बनूंगा? क्या मैं इंग्लिश सब्जेक्ट का हेड बनूंगा? Shall I become an English subject head? क्या मैं ढोल लेकर जाऊंगा? क्या मैं ढोल लेकर जाऊंगा? Shall I take the drum? क्या मैं बच्चों पर जुल्म करूंगा? क्या मैं बच्चों पर जुल्म करूंगा? Shall I oppress children? क्या मैं चाय बनाऊंगा? क्या मैं चाय बनाऊंगा? Shall I make tea? Shall I make tea? क्या मैं पौधों की देखभाल करूंगा? क्या मैं पौधों की देखभाल करूंगा? Shall I take care of the plant? नेक्स्ट है हमारे पास, क्या मैं परिंदों को कैद करूंगा? क्या मैं परिंदों को कैद करूंगा? Shall I imprison the birds? क्या मैं मैसेज रीड करूंगा? क्या मैं मैसेज रीड करूंगा? Shall I read the message? क्या मैं दोस्तों के साथ शेयर करूंगा? क्या मैं दोस्तों के साथ शेयर करूंगा? कोई भी चीज हो सकती है। Shall I share with friends? क्या मैं पतंग का कारोबार करूंगा? क्या मैं पतंग का कारोबार करूंगा? Shall I run a kite business? क्या मैं जानवरों की बात सुनूंगा? क्या मैं जानवरों की बात सुनूंगा? Shall I listen to the animals? क्या मैं सुबह शाम काम करूंगा? क्या मैं सुबह शाम काम करूंगा? Shall I work in the morning and evening? क्या मैं आपकी तरफ देखूंगा? क्या मैं आपकी तरफ देखूंगा? Shall I look at you? क्या मैं दूध उबालूंगा? क्या मैं दूध उबालूंगा? Shall I boil the milk? क्या मैं आपसे मिलने आऊंगा? क्या मैं आपसे मिलने आऊंगा? Shall I come to see you? क्या मैं पानी का ध्यान करूंगा? क्या मैं पानी का ध्यान करूंगा? Shall I pay attention to the water? क्या मैं बारिश में काम करूंगा? क्या मैं बारिश में काम करूंगा? Shall I work in the rain? क्या मैं आपकी खिदमत करूंगा? क्या मैं आपकी खिदमत करूंगा? Shall I serve you? क्या मैं सेब के टुकड़े करूंगा? क्या मैं सेब के टुकड़े करूंगा? Shall I make apple slices? क्या मैं एक्टर बनूंगा? क्या मैं एक्टर बनूंगा? Shall I become an actor? क्या मैं एक घर बनाऊंगा? क्या मैं एक घर बनाऊंगा? Shall I build a house? क्या मैं सच बोलूंगा? क्या मैं सच बोलूंगा? Shall I tell the truth?
کیا میں آپ کا کام ہر روز کروں گا؟ کیا میں آپ کا کام ہر روز کروں گا؟ shall I do your job every day؟ کیا میں ہاکی کا میدان صاف کروں گا؟ کیا میں ہاکی کا میدان صاف کروں گا؟ shall I clear the hockey field؟ کیا میں اے سی کوچ سے لاہور جاؤں گا؟ کیا میں اے سی کوچ سے لاہور جاؤں گا؟ shall I go to Lahore by AC coach؟ کیا میں بڑا کاروبار کروں گا؟ کیا میں بڑا کاروبار کروں گا؟ shall I do big business؟ کیا میں ایک چیز کو بار بار پڑھوں گا؟ کیا میں ایک چیز کو بار بار پڑھوں گا؟ shall I read one thing over and over again؟ کیا میں رکشے کی سواری کروں گا؟ کیا میں رکشے کی سواری کروں گا؟ shall I ride a رکشا؟ کیا میں اپنی ساری جائیداد کھو دوں گا؟ کیا میں اپنی ساری جائیداد کھو دوں گا؟ shall I lose all my possessions؟ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کیا میں شیر کا شکار کروں گا؟ کیا میں شیر کا شکار کروں گا؟ shall I hunt a lion؟ کیا میں پولیس کو اطلاع کروں گا؟ کیا میں پولیس کو اطلاع کروں گا؟ shall I report to the police؟ کیا میں آپ کو لے کر جاؤں گا؟ کیا میں آپ کو لے کر جاؤں گا؟ shall I take you؟ کیا میں فٹ بال کو کک لگاؤں گا؟ کیا میں فٹ بال کو کک لگاؤں گا؟ shall I kick football؟ کیا میں کھڑکی سے باہر آؤں گا؟ کیا میں کھڑکی سے باہر آؤں گا؟ shall I come out of the window؟ کیا میں آپ کی بات سنوں گا؟ کیا میں آپ کی بات سنوں گا؟ shall I listen to you؟ کیا میں پولیس کے ہاتھ مارا جاؤں گا؟ کیا میں پولیس کے ہاتھ مارا جاؤں گا؟ shall I be killed by the police؟ کیا میں استعفیٰ آپ کی وجہ سے دوں گا؟ کیا میں استعفیٰ آپ کی وجہ سے دوں گا؟ shall I resign because of you؟ کیا میں یہ واقعہ یاد رکھوں گا؟ کیا میں یہ واقعہ یاد رکھوں گا؟ shall I remember this incident؟ کیا میں بندوق دینے سے انکار کروں گا؟ کیا میں بندوق دینے سے انکار کروں گا؟ shall I refuse the give up the gun؟ کیا میں اپنے دوست کو پہچان لوں گا؟ کیا میں اپنے دوست کو پہچانوں گا؟ shall I recognize my friend؟ اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو کی اینڈنگ ہوتی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ.